Mga boss, may bisita tayo na big bike Bistro na, kung to boss, di ba? 600? 650, no? Sayang si bossing, oh. Taga Santa Rosa din yan si boss. Natuloy din kami, dalawang araw kaming kwan, eh. Race sked. Gabi tayo ng piyaya. Sanang X5 na, ay F pala to sir, no? F series na GR. Yan. Boss, pasample nga ako, boss, ng on sir, on. Yan. On, yellow agad yan mga boss. Ayan. May switch yan eh. Tapos, kuhan niya ako boss. Puti, blinker, busina boss. Yan, puti. Tapos dim sir. Yan, busina. Dim muna sir, dim. Tapos, yan. Tapos may dimmer yan eh. Sige sir, on mo. Tapos yung sa dimmer. Yan, ayan, lumalakas siya. Tapos busina boss. All goods. Sige sir, thank you. GR. Pareha natin si boss yan. GR din yung sa atin eh. Ito. Ayun o. GR. Pero ito, 5. Yung gamit natin, 4. Kasi adventure to eh. Mas bagay dito yung dilaw. Saka bilog. Ito. Ayun, GR. Sige boss, thank you. Okay na yan boss. All goods na. Thank you. Sige sir. Pati yung helmet mo, pang kuwan ah. Pang adventure. Motocross. Malapit lang, di na ako nag-gani. Dati kan boss, kuha ng medyo, kuha, mga Shuwi o Aray, AGB. Hindi, yung meron ako. Ano lang, malapit lang eh. Kaya di mo na ginamit, no? Araw-araw ito. Pang daily use, no? All goods na, no? Okay na yan, sir. Goods na yan. Thank you, boss. Ayan. Tropa yan ni Sir Eric. Kako niya rin. Kabistrom niya. Ayos, ganda, boss. Solid.